नमस्कार समस्त को सारा ऑफिशियल को स्वागत जनावि। तो आज टॉपिक कौन रही ना देखिपे इंडियन हिस्ट्री बा भारत इतिहास बा जेकोसी इतिहास ओडिशा इतिहास जेकोसी इतिहास आम केते जरूरी से आपण मैंने समस्ते जानते है। इतिहास कहले कौन बुझ ना अतीतर घटी जाइथिबा घटनावली को आम कौन ना इतिहास बोली कहू है। तो आज भिडियो को डेनो कर चलतु स्टार्ट करवा आउ शेष जाए समस्ते जोड़ी ही रुहतु आपण मान क्वेश्चन सब मु रखी है। तो डेनो कर चलतु स्टार्ट करवा आज भिडियो को। एक नंबर कौन अच्छी ना मध्य प्रदेश रे किए लवण सत्याग्रह आरंभ करते यार सठिक उत्तर गोविंद दास। डेट केते रही ना 6 एप्रिल 1930 है। तो गोविंद साथी आउ जड़े थे ना हूँ कौन ना द्वारिका प्रसाद होचंती कौन ना गोविंद साथी। 2 नंबर अकबर टॉम केउठारे अवस्थित यार सठिक उत्तर सिकंदर ठारे अवस्थित। 3 नंबर केउ इंग्रेज सरकार समय भारत छाड़ आंदोलन होइथिला यार सठिक उत्तर आपको कहनी। जदि जानते यार सठिक उत्तर ताले कमेंट माध्यम दिंतु नचेत न जानते कमेंट लिखिकी दिंतु मु नेक्स्ट वीडियो रे आपण मानकु जणैबी। 4 नंबर केउ माने आम देश को प्रथमे आसीथिले किंतु फेरिबा समय शेष रे फेरले से आगु आसथिले किंतु गले पछरे यार सठिक उत्तर कोना केउ माने पोर्तुगीज माने आगु आसथिले जेतेबेले कि भास्को डा गामा सहित पोर्तुगीज माने आसथिले किंतु भास्को डा गामा तो पळेई गला किंतु पोर्तुगीज रहीगला से शेषरे गले है। तापर 5 नंबर को जदि वीडियोटी भल लागुथाय ताले लाइक शेयर कमेंट निहाती करंतु। 5 नंबर लवण सत्याग्रह केउ मसीह आरंभ होइथिला यार सठिक उत्तर कोना 1930 रे कोना लवण सत्याग्रह आरंभ होइथिला किंतु यार डेट केते रु केते रहिबो ना 12 मार्च 1930 रु 6 एप्रिल 1930 से है। तापर 6 नंबर को जीवा आग्रा फोर्ट कहा द्वारा निर्मित यार सठिक उत्तर अकबर। 7 नंबर को जीवा कुतुब मीनार किए शेष करथिले तयारी आउ जणे करथिले किंतु शेष किए करथिले बोली से पचारछि यार सठिक उत्तर हेबो इल्तुतमिश शेष करथिले किंतु आरंभ किए करथिले ना कुतुबुद्दीन ऐबक याहाकू आरंभ करथिले किंतु शेष करथिले कोन ना इल्तुतमिश। तापरे 8 नंबर को जीवा द्वितीय पानीपत युद्ध कहा मध्य होइथिला। द्वितीय पानीपत युद्ध कहा मध्य ना अकबर एवं हिमू मध्य होइथिला। एठी आपण मानकु पई गोटे प्रश्नटी रहिबो जे द्वितीय पानीपत विषय रे कहला किंतु प्रथम पानीपत युद्ध कहा मध्य होइथिला और केबे होइथिला आपण कमेंट सेक्शन रे जणैकी माने लेखिकी जणैबे हैला। 9 नंबर अखिल भारतीय हरिजन सेवा केबे प्रतिष्ठा होइथिला बा करा जाइथिला यार सठिक उत्तर 1932 रे हैला। तापरे जीवा 10 नंबर को राजा तरंगिणी रो लेखक किए यार सठिक उत्तर करना काल्हान होचंती यार लेखक। 11 नंबर भारतीय सरकार द्वारा केउ नदी को अंतर्जातीय नदी बोली घोषणा करा जाइथिला यार सठिक उत्तर गंगा नदी को कना अंतर्जातीय नदी बोली घोषणा करा जाइथिला किंतु किए घोषणा करथिले यार सठिक माने से समय सरकार किए ना भारत सरकार किए थिले से समय थिले मनमोहन सिंह को द्वारा कना यह अंतर्जातीय नदी बोली घोषणा करा जाइथिला। 12 नंबर काहाकू आमे निगत नटपुत्र बोली जाणु यार सठिक उत्तर कना वर्धमान को। तापरे 13 नंबर कौन अच्छी ना चाणक्य पिला बेलर नाम कौन है यार सठिक उत्तर कना विष्णुगुप्ता होची कना चाणक्य पिला बेलर नाम। जदि आपण माने केबे चंद्रगुप्त देखिछंती ताहले जानिथिबे ताऊ से पूरा स्टोरीटा हैला किंतु देखिबा निहाती दरकार समस्त देखंतु आउ जानंतु। तापरे जीवा 14 नंबर को। 14 नंबर कौन कहूँ ना क्या आमे लाइट ऑफ एशिया बोली जाणु बा किए जनाशुना यार सठिक उत्तर कौन ना गौतम बुद्ध। तापरे जीवा 15 नंबर महाबलीपुरम कहा द्वारा स्थापित यार सठिक उत्तर कौन ना वल्लभ वंश को द्वारा स्थापित। तापरे जीवा 16 नंबर आर्य समाजर संस्थापक किए आर्य समाजर संस्थापक होउछंती कौन ना दयानंद सरस्वती।
ତାପରେ ଯିବା 17 ନମ୍ବରକୁ। 17 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜର ସଂସ୍ଥାପକ କିଏ? ସେଠି ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ କହିଲା, ଏଠି ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ। ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜର ସଂସ୍ଥାପକ କିଏ ନା ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ହେଲା। ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜର ସଂସ୍ଥାପକ। ତାପରେ 18 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 18 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ନା ଫତେପୁର ସିକ୍ରି କାହା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଆକବର। 19 ନମ୍ବର ଭାରତରେ ଏକ ନୀଲ ବିଦ୍ରୋହ ଥିଲା, ଏହା ବିଶାଳ କ'ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା, ବହୁତ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା, ଏହା କେବେ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ସେ ପଚାରିଛି କ'ଣ ନା 1800 କେବେ ବା 1859ରେ ହୋଇଥିଲା। 20 ନମ୍ବରରେ 1915ରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ବୟସ ବା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବୟସ କେତେ ଥିଲା? ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ନା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ ହେଲା 1915ରେ। ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିକି ଜଣାଇ ପାରିବେ। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ନା 46 ବର୍ଷ, 46 ବୟସ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଥିଲା ହେଲା। 21 ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟେରୀର ଉଦ୍ଭାବକ ଭାବରେ କିଏ ଜଣାଶୁଣା ବା ବ୍ୟାଟେରୀକୁ କିଏ ଉଦ୍ଭବ କରିଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ନା ଭୋଲ୍ଟା। ତାପରେ 22 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 22 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ନା 2 ବର୍ଷର ସଶସ୍ତ୍ର ଆଦିବାସୀ ସଂଗ୍ରାମକୁ ସମାପ୍ତ କରିଥିବା ଆଲୁରି ସୀତାରାମ ରାଜାଙ୍କୁ କେବେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା? ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆଉଥରେ ପଢ଼ିବା। କ'ଣ କହୁଛି ନା 2 ବର୍ଷର ଅସଶସ୍ତ୍ର ଆଦିବାସୀ ସଂଗ୍ରାମକୁ ସମାପ୍ତ କରିଥିବା ଆଲୁରି ସୀତାରାମ ରାଜାଙ୍କୁ କେବେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ନା ମେ ମାସ 1924ରେ ହେଲା। ତାପରେ 23 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଚମ୍ପାରଣ କୃଷି ଆଇନ କେବେ ପାରିତ କରାଯାଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ନା 1918 ହେଲା। ତାପରେ 24 ନମ୍ବରରେ ବେଦର ରହସ୍ୟ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ନା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ତାପରେ ଯିବା 25 ନମ୍ବରକୁ। ରାଜପୁତ ଶାସକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ 1191 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତାରାଇନ୍ର ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧରେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ? ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କୁ କିଏ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ କ'ଣ ନା 1191 ମସିହାରେ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ। ତାପରେ 24 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦରର ସହରର ନାମ କ'ଣ? ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦର ସହରର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ନା ତାମ୍ରାଲିପତି। ତାମ୍ରାଲିପତି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦର ସହରର ନାମ। ତାପରେ 27 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ କେଉଁ ବର୍ଷ ଫରାସୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପଡୁଚେରୀ ଦଖଲ କଲା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ନା 1761 ହେଲା। ତାପରେ 28 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 28 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ନା ଅଥର୍ବ ବେଦ କେତେ ଖଣ୍ଡରେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର 20 ଖଣ୍ଡରେ। 29 ନମ୍ବର ହାଇଡା ସ୍ପେସ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ କେଉଁ ଦୁଇ ରାଜା ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ? ହାଇଡା ସ୍ପେସ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ କେଉଁ ଦୁଇ ରାଜା ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ଏବଂ ପରସ। ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ଏବଂ ପରସ କ'ଣ ନା ହାଇଡା ସ୍ପେସ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆଜିର 30 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, 31ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା। ତ 30 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା କିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ରାଜବଂଶର ଶାସକ ଥିଲେ? କିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ରାଜବଂଶର ଶାସକ ଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ନା ଧ୍ରୁବା। ତାପରେ ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା। ତ ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ନା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଏଲୋରା ମନ୍ଦିର କାହା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ବା କିଏ ନିର୍ମିତ କରିଥିଲେ? ଏହା କ'ଣ ହବ ନା ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ବଂଶ ହିଁ ଏହାକୁ କ'ଣ ନା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଏଲୋରା ମନ୍ଦିର ନିର୍ମିତ କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥିଲା। ତ କେମିତି ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ ନିହାତି କରିବେ ହେଲା। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।